मतलब हो गया यूनिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ आर्किगोनिएट्स, इसका मतलब है those characters which unite the archegoniates together. That is, archegoniates stand as a group of bryophytes, pteridophytes, and most gymnosperms. And what are the common characters that unite them, or what are the characters which they share so that they are to be called as archegoniates? हमने previous slide में देखा कि archegoniates are primitive land plants. They have the archegonia. They have the archegonia, and archegonia is the female reproductive organ of archegoniates. Unlike male reproductive organ of archegoniates is antheridium or antheridia. Antheridia is plural and antheridium is singular. Antheridia is plural and antheridia is plural and antheridium is singular. Archegoniates के बारे में these are plants. They are believed to have originated from a monophyletic group. monophyletic group का मतलब क्या हो? monophyletic group का मतलब है कि यानी mono means one and phyletic means branch. They have come from a group which is having only one branch, that is which is represented by only one kind of organism, and those organisms are believed to be some aquatic green algae. यानी एक्वाटिक ग्रीन एल्गी, किसी एक्वाटिक ग्रीन एल्गी से ये सारे आर्किगोनिएट आए हैं. ऑल आर्किगोनिएट्स हैव कम फ्रॉम दैट एक्वाटिक ग्रीन एल्गी. प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन आर्किगोनिएट्स इज कॉल्ड आर्किगोनियम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंथरीडियम. इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे जब हम एक एक आर्किगोनिया उठाएंगे, मार्कनशिया उठाएंगे, टेरिडोफाइट में कोई उठाएंगे टाइप जीनस. इनमें आर्किगोनिएट्स डू हैव क्लोरोप्लास्ट्स एंड दे कंटेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन. दिस इज इम्पॉर्टेंट है. आर्किगोनिएट्स टुगेदर हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, while in algae we have chlorophyll A and chlorophyll B present together only in chlorophyci. यानी एल्गियन मंच एक्सी क्लासस में दोनों क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जबकि सारे एल्गीज में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स और क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी, बट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी टुगेदर आर प्रेजेंट इन green algae only. That is why we say that the archigonates have come from these green algae, aquatic green algae. But these archigonates here, they have chlorophyll A, chlorophyll B and carotene, while we have some classes of algae which have chlorophyll A and chlorophyll D. For example, red algae, rhodophyci. We have chlorophyll A and chlorophyll C. We have chlorophyll A and chlorophyll E. We have chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll A and chlorophyll C. This is the combination of chlorophylls in algae, but in archigonates we have chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids or xanthophylls. Ab they have multicellular gametophytic and sporophytic generation. इसको हम तब तक नहीं समझेंगे अच्छी तरह से योतानी याद अलग क्लास दिम. गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होते हैं? these generations alternate in them, यानी यम जनरेशन यमन मन alternate गसन. कम जनरेशन? गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन. कौन कौन सी जनरेशन इनमें अल्टरनेट होती है? मुस्कान, ये मुनज़्ज़ा आप बताओ क्या है नाम आपका? गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन. हाँ, अगर हम गैमेटोफिटिक का माने करेंगे, मीनिंग ऑफ गैमेटोफिटिक इज gameto means gamete and phytic means plant, that is that plant which bears gametes. अगर स्पोरोफिटिक का माने करेंगे, मीनिंग करेंगे, स्पोरो means spore and phytic means plant, that is that plant which bears spores. They have spores. This is important, heteromorphic alternation of generation. This too we will study in a separate lecture. उसका नाम ही है alternation of generations. तब तक आप ये याद रखेंगे, heteromorphic, आइसोमॉर्फिक नहीं. आर्किगोनिएट्स में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जबकि एल्गी में हम देखते हैं मोस्ट एल्गी में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यानी दो जनरेशन जहाँ है
لیکن دے آر مارفالوجیکلی ڈفرنٹ. اس کا مطلب ہے ہیٹیرومارفک. alternation of generation is here but it is different. Sporophyte does not resemble the gametophyte. This is called heteromorphic alternation of generation. اب morphological reduction of sexual or gametic phase is absent in is evident in life cycle of archegoniates. یعنی سیکچول ریپروڈکشن کے لیے یا گیمیٹ فارمیشن کے لیے ایک ریڈکشن ہوا ہے, ایک مخصوص ایریا اسپیشلائز ہوا ہے, اور باقی پلانٹ باڈی از ناٹ ڈوئنگ سیکچول ریپروڈکشن. جبکہ کچھ ایلگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہول ایلگل سیل ٹرانسفارمز انٹو اے گیمیٹ, بٹ ان کیس آف آرکیگونیٹس اے پورشن آف دا گیمیٹوفائٹ, اے پورشن آف دا ویجیٹیٹیو باڈی is specialized for carrying out sexual reproduction. For example, in archegoniates, the female reproductive organ is archegonium and male reproductive organ is antheridium. That is why we call it the reduction of sexual or gametic phase. اچھا اس ونان reduction in sexual reduction in gametic or sexual phase. اچھا یہ this reduction has reached to climax یا final stage in angiosperms. angiosperms میں سیکچول ریپروڈکشن کے لیے ایک مخصوص ایریا اسپیشلائز ہے, دیٹ از وی کالڈ فلاور. اینڈ فلاور میں ایک چھوٹا سا ایریا, ایک سٹمن ہوتا ہے اور ایک کارپل ہوتا ہے. دیٹ از دیئر از فائنل ریڈکشن, دیر از الٹیمیٹ ریڈکشن ان دا ٹیشو آف فارمیشن آف گیمیٹس. یہ ریڈکشن اسٹارٹ ہوتا ہے فرام برائیوفائٹس to pteridophytes to gymnosperms and it reaches to final in angiosperms. تو چھو یاد روزن؟ Yes, sir. These archegoniates, they have embryo and they protect their embryo. Their embryo is embedded in their vegetative body. That is, ان کا embryo protection میں ہوتا ہے. جس طرح we have in animals, egg laying animals, animals giving birth to young ones, vivipary, ovipary, ovivipary. vivipary میں کیا کہتے ہیں, ovipary میں کیا ovipary کا مطلب کیا ہے؟ vivipary are animals that give birth to the young ones, while ovipary lay eggs. eggs کا باہر danger زیادہ ہوتا ہے and eggs are prone to predators, while in case of these archegoniates, they are like viviparous animals. They protect their embryo deep inside the tissue, and this is called these archegoniates provide protection to the embryo. تو چھو میون سبق یون سمجھ سارنی جو میں پڑھا رہا ہوں؟ جی سر. یس سر. کینسن دہن گژھِ پرابلم تھوڑا تھوڑا جب تک یوتان تُہۍ سٔزِو, یوتان تُہۍ عادت گژھِوٕ اصل پٲٹھۍ پرنس. اچھا میل گیمیٹس, دس از امپارٹنٹ. this character, کیا کریکٹر؟ میل گیمیٹس آر فلیجلیٹڈ اینڈ موٹائل. دس از امپارٹنٹ. یعنی جو آرکیگونیٹس میں میل گیمیٹ بنتا ہے یہاں پہ فلیجلا ہوتا ہے, اینڈ نمبر آف فلیجلا ویریز فرام 2 to many, منیمم 2 ہوتے ہیں. بائی فلیجلیٹڈ, ٹیٹرا فلیجلیٹڈ, یعنی میل گیمیٹس آر فلیجلیٹڈ, اینڈ when they contain flagella they are motile, that is they move and they have to reach the female reproductive organ. what is female reproductive organ کا معنی میں female reproductive organ کیا ہے؟ اوری نہیں ہے یہاں پہ, آرچگونیم. کیا گو تو, اور اس میل گیمیٹ کو آرچگونیم تک پہنچتے چاہیے کوئی میڈیم. And what is that medium? That medium is water. So we say that archegoniates require water for fertilization. This is important. Yes, sir. Archegoniates require water for fertilization since they produce motile male gametes. For example, these motile male gametes are produced in bryophytes, they are produced in pteridophytes, and some primitive gymnosperms like cycadales, جس میں آپ کائکاس پڑھتے ہیں یا تو 11th میں چھو بودمت سائکاس چھو پڑھن, لیکن I read it as kaikas, and you have studied ginkgo.
गिंगो को, गिंगो एंड काइकास आर टुगेदर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, इनको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं. और गिंगो को चाइना में वर्शिप करते हैं, इसको कहते हैं बोर्ड ट्री भी, बोर्ड ट्री भी. और गिंगो के बहुत सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है. एंड दोज ऑर्डर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विच कंटेन काइकास एंड गिंको आर कॉल्ड काइकेडेल्स या साइकेडेल्स एंड गिंकोएल्स. गिंकोएल्स एंड साइकेडेल्स में भी मेल गैमेट जो बनता है दैट इज़ फ्लैजेलेटेड, वाइल जो इनमें एग होता है इट इज़ नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजेलेटेड. नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजेलेटेड. फिक्र तो रहा. Yes, sir. जी सर. हाँ. Bryophytes and pteridophytes they depend upon the presence of fluid water. ओहो, fluid water for fertilization. तो मैं छा कहाँ सो नफरा या इंसाना जिसमें वनी fluid water क्या हो and why fluid water. कहाँ छा तो मैं कहाँ काबिल ये क्या कहाँ छ what is it. fluid water क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे. fluid water का मतलब क्या है. why they require presence of fluid water. और कोई आप में है जो मुझे बताए व्हाट इज फ्लूइड. फ्लूइड क्या हो, फ्लूइड क्या हो गया और लिक्विड क्या हो गया. क्वेश्चन है पता. फलक गुलजार को Fluid पता है substance tending to flow. Fluid हो गया substance tending to flow. एंड फ्लूइड इसमें क्या क्या आता है. फ्लूइड इसमें क्या क्या आता है जनरली. ये क्या मन Sir, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है. Substance which tends to flow. यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर, इसीलिए आपने वर्ड किया इस्तेमाल हो सकता है. यू कुछ बनन आप मुनज़्ज़ा हो बोल रही हो. जी sir. यू आर नॉट श्योर, आपको ऐसा कहना है. fluids are substances that have tendency to flow, that is they have जी sir. low viscosity, that is they have low viscosity and it includes gases and liquids. gases and liquids. यहाँ पर मैंने अब जी sir. इस्तेमाल किया है fluid water. what do you mean by fluid water and why they require fluid water. इसका मतलब है कि water can be present in other states as well. water can be present in other states as well. Redmi एक मिनट. Redmi 8A dual जरा अनम्यूट करो. Redmi 8A dual. मुनज़्ज़ा इसको मैं बाहर निकालूं क्लास से. Redmi 8A dual कौन है. इसको मैं वेटिंग रूम में अनम्यूट कीजिए. ये कर दी नहीं, इसको वेटिंग रूम में रखते हैं. अक्षय मिस करुन काम सुन रही होगी. अब इसको क्लास लेने से कोई गर्ज ही नहीं है वरना अनम्यूट किया होगा. अक्षय इसको अपना प्रोफाइल नेम चेंज करना है और उसमें ब्रैकेट में रखना है अपना रोल नंबर. अगर अभी भी अनम्यूट करे तो मैं इसको रखूंगा क्लास में, नहीं करे तो मुनज़्ज़ा आप इसको बताओ जरा अनम्यूट करे. करो अनम्यूट. Redmi 8A dual. ये नहीं करेगी. पढ़ो. सर पता नहीं कहाँ है. बस मैंने रखा इसको निकाल दिया. अच्छा ये इसका है कर फ्लूइड वाटर क्या अच्छी मन लागत रिप्रोडक्शन खातर फर्टिलाइजेशन खातर. इसका मतलब है वाटर के और स्टेट्स है. सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और फ्लूइड स्टेट में इनको वाटर क्यों चाहिए. क्योंकि वाटर में मेल गैमेट को तैरना है. मेल गैमेट को तैरना है to reach the neck of the archegonia. किसी कहीं वही मान की बात. ये किसने बताई ईमान की बात. जरा अनम्यूट करो. सर मैंने. क्या है नाम. सर मैंने. क्या शी नाम. शनु. शनु तशी यही शनु हुई नाम. यस सर. आज शीन उठा जापान नाम शीन ऐसा सब क्या हुआ. सर तो है. अच्छा अच्छा. फ्लूइड वाटर इनको चाहिए ताकि मेल गैमेट जो फ्लैजेलेटेड है ये मीन्स नड़िजंग छु खुदा सबन दिसमत ये गछि मेल गैमेट यम नड़िजंग वाइने तो पद गछि वातुन पन्निस मुकामस तान. दैट मुकाम इज द नेक ऑफ आर्किगोनिया. वाइल इनके सब जिम्नोस्पर्म्स ये आप याद रखेंगे कहीं भी पूछा जा सकता है एंड इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. जिम्नोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन है it is
called siphanogamy. ذرا آپ ریپیٹ کرو 2-3 لوگ زبان پر لاؤ یہ ورڈ siphanogamy. Phenogamy. Siphanogamy. Phenogamy. What is meant by it? By it we mean Formation that pollen tube. they form Pollen tube pollen بنتی tube. They form pollen tube. یعنی pollen grain germinate ہو کے pollen tube بنتا ہے, and that pollen tube helps the male gametes to reach the archegonium. Transfer. Reach the archegonium, and thus they do not require film of water for fertilization. This is an adaptation, terrestrial adaptation. That is, gymnosperms are here advanced to inhabit the land fully, successfully, while primitive gymnosperms like cycadales and ginkgoales, they require water. They require water for fertilization, and they are asiphonogamous. Siphanogamy, asiphanogamy, that is without formation of pollen tube. یعنی سپھینوگیمی کا اینٹونیم کیا ہے؟ Asphenogamy. ایسفینوگیمی. منازع آپ سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے, یہ سلائڈ امپورٹنٹ. میں آپ کو میٹیریل دوں گا سارا, کرنا تو یہ جی سر. صرف آپ 56 لوگ ہیں, کل 80 لوگ ہونے چاہیے میری کلاس میں. منازع یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. وی ول انفارم آل آف دیم. سپھینوگیمی. جی سر. سپھینوگیمی and other plants are thus asiphonogamous. What are other plants there? Asiphonogamous. Transmigration of plants to land habit. This is important. This is a transition, and this is a great transition. منازع کہیں سے شور آ رہا ہے, میں ڈسٹرب ہو رہا. منازع سر میوٹ ہے سب کا. اچھا تل کے اچھی شو آ رہی ہوگی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ اپنی جگہ بدل لو. سبوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. جی سر. Yes sir. اب جس کو نہیں آ رہی ہے وہ میرا قصور تھوڑی ہے. جب سب کو آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ فالٹ لائز وتھ یو. جس کو نہیں آ رہی ہے ذرا انمیوٹ کرو, میں بتاؤں کیا کرنا ہے آپ کو. بھی ہوا تھا صحیح. منازع شبیر, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ کچھ منٹ پہلے مجھے بھی نہیں آ رہی تھی آواز. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ Yes sir. ییٚمِس نہٕ آواز آسہِ یِوان سُہ آسہِ کھسان کٲنۍ پٮ۪ٹھ, تَتہِ چھُ نیٹ ؤرک آسان اَصٕل. اکھ تُہۍ لگہِ ہمساین تہِ پتہ تُہۍ چھُو آن لایِن کلاس دِوان. سر آپ کی کلاس میں اچھا ہمیں مزہ آتا ہے اور سمجھ. یہِ کُس وَنان تَلہٕ یہِ کٔمۍ کوٚر مےٚ تھامہِ فشا صُبحٲے؟ سر میں نے شنو نے. اچھا شیٖنوٗ نہِ, چلو Yes, ٹھیٖک sir. اَصٕل اَصٕل, ژٕ تھٲے تھانہِ کِلوٗ 2-4 أنِتھ. سر اچھی گرچی آسان. Transmigration of plants to the land habit led to specialization coupled with varied spore dispersal mechanisms, leading to their successful spread on land with genetic variation. This statement will cost you 1,000 rupees in the market, and this is very important statement. What is it? منازع آپ پڑھو یہ statement. بہٕ کر یہ بیان, یہ کیا گو. سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ٹرانسمائگریشن آف پلانٹس ٹو لینڈ ہیبٹ, یعنی لینڈ ہیبٹ پہ پلانٹس کا مائگریٹ ہونا. کہاں سے مائگریٹ ہونا؟ واٹر سے, کیونکہ لائف ہیز کم فرام واٹر. لائف ہیز کم فرام واٹر. اور جب پلانٹس مائگریٹ ہو گئے فرام واٹر ٹو لینڈ, لیکن لینڈ پہ آتے آتے ان کو دوز اڈاپٹیشن چاہیے تھے جو ان کو واٹر میں نہیں اویلیبل تھے. اینڈ ان دا لینڈ دے ہیڈ ٹو اڈاپٹ دیم سیلوز. اینڈ وٹ ویئر دوز اڈاپٹیشنز؟ امنگ دوز اڈاپٹیشنز ون آف دا اڈاپٹیشن واز میکنزم آف سپور ڈسپرسل بیکیم ویریڈ. یعنی ان میں سپور ڈسپرسل جو ہے, یعنی ڈسپرسنگ سپورز, سپریڈنگ سپورز, سکیٹرنگ سپورز. سپورز آر یونٹس آف پروپگیشن, تاکہ ان کے سپور دور دور تک پھیل جائے
اور ان کے سپور جرمنیٹ ہو کے نئے نئے پلانٹ بن جائے اور یہ ساری لینڈ کو کولونائز کرے. یعنی ان میں اڈاپٹیشنز آ گئے. کس طرح اڈاپٹیشنز آ گئے؟ ایک اڈاپٹیشن آ گئے ان میں کہ ان کو لینڈ میں فکس ہونا تھا اینڈ فار دیٹ دے ڈیولپڈ روٹس. اور پھر ان کو سن لائٹ ہارویسٹ کرنی تھی، فار دیٹ دے ڈیولپڈ شوٹس. اور پھر ان کو واٹر لاس سے بچنا تھا، فار دیٹ دے ڈیولپڈ سٹومیٹا، دے ڈیولپڈ ایپیڈرمس، دے ڈیولپڈ ایپیڈرمل ہیئرس اینڈ سو آن. These we call the adaptations to land habit are the characteristic features of archegoniates that enable them to successfully live on land besides to colonize the newer areas in the land. یعنی زمین پہ نئے نئے ایریاز کو کولونائز کرنا، جس طرح ہیومن بینگز کولونائز نیور ایریاز اینڈ وی کال دیم نیو کالنی اسلام آباد، نیو کالنی کھنبل، نیو کالنی غازی آباد. اسی طرح پلانٹس کو بھی نئی نئی کالونیز بنانے ہیں اینڈ ان نئی کالونیز کے لیے ان کو اپنے بیج بونے ہیں، یمن چھ پنٕنۍ سیڈس ووٕنۍ. اینڈ فار دیٹ میٹر دے ہیو ڈیولپڈ ویریس سپورٹ ڈسپرسل میکنزمز اینڈ دے ہیو ڈیولپڈ جینیٹک ویریشن. اینڈ ویریشن از دا ایسنس آف ایولیوشن. ویریشن ہی امپورٹنٹ را میٹیریل ہے ایولیوشن کے لیے. اینڈ فار ڈائیورسفکیشن ویریشن امپورٹنٹ ہے پلانٹس کو سروائیو کرنے کے لیے، پلانٹس کو کولونائز کرنے کے لیے. اینڈ پلانٹس اڈاپٹیڈ ٹو لائف آن لینڈ بائی انٹرنلائزنگ دا ایٹماسفیئر اینڈ ایکسپلورنگ دا سوائل ان این انٹینسو وے. یعنی پلانٹس کو لینڈ پہ اڈاپٹ کرنے کے لیے ان کو اپنا اندر والا ماحول انٹرنلائز کرنا پڑا اور نئے نئے سوائل کو they have developed deep root systems to explore the soil for water and minerals. These are the adaptations that they have developed with course of time. منزہ جی سر. تو چھو سمجھ یوان میوان؟ یس سر. بوزن چھوا؟ یس سر. 1 منٹ میں 54 لوگ اٹینڈنس کریں گے. اور منزہ آپ مجھے کل کی اٹینڈنس بھی آپ نے ابھی نہیں بھیجی؟ سر ابھی بھیجوں گی، میں نے وہ لکھی ہے. اچھا تو آپ سارے لوگ کلاس کے بعد بھیجوں. ٹھیک ہے، آپ سارے لوگ 1 منٹ میں، کیونکہ میں کلوز کروں گا تب تک میں پڑھاتے رہوں گا. یعنی ان کو اپنا انٹرنل انوائرمنٹ بنانا پڑا الگ فرام دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یعنی پلانٹس میں، لینڈ پلانٹس میں زائلم اندر ہے، فلویم اندر ہے، ایپیڈرمس اندر ہے، باہر ایٹماسفیئر سے یہ سپریٹڈ ہے بائی ایپیڈرمس. سپورز became resistant to desiccation through specialized, and in seed plants they have become more specialized in form of seeds, and seeds are resistant to desiccation. یعنی یہ سوکھنے سے بچ جاتے ہیں by means of their hard seed coats. منظر کسی نے اٹینڈنس کی اور کلاس لیو کیا؟ آپ نے دیکھا؟ جی سر. جی سر 55 تھے، آپ 54 ہیں. چلو یہ پلیز یہ مجھے لوکیٹ کر کے دے دو. اس کو میں پھر رکھوں گا پریکٹیکل میں بھی اور اٹینڈنس پہ بھی. اس کو کل سے اٹینڈنس نہیں کریں گے. اٹینڈنس کی کہاں؟ ابھی 20 لوگوں نے ہی کی. جلدی کرو اٹینڈنس، ٹائم ہو رہا ہے کلاس کا. اچھا دے ہیو برائیوفائٹس میں ہم دیکھتے ہیں روٹس کی جگہ ان برائیوفائٹس دیر آر ہیزوئڈس اینڈ ٹیریڈوفائٹس سے آگے ٹیریڈوفائٹس جمنوسپرمز اینڈ اینجوسپرمز میں روٹس ہے اینڈ روٹس پرووائڈ دیم. اگر آپ نے 11th میں پڑھا ہوگا روٹ کی پہلی لائن این سی آر ٹی سے، تو کیا چھو پڑھمت روٹس؟ روٹ میں کیا پڑھا ہے؟ اگر آپ این سی آر ٹی ابھی بھی کھولو گے، واٹ از ڈیفینیشن آف روٹ اینڈ فنکشن آف روٹ. روٹس کیا چھ ڈیفینیشن تو روٹس کیا چھ فنکشن. تلا یہاں تک گانی ہے کوستان گنی رات یہ اصل جواب دے. کوئی تھی کل، وہ کیا نام تھا اس کا؟ اچھا اسی نے کلاس چھوڑا ہے، جی این ایچ تمس
پٔتھی تمی چھُ کلاس ترٛوومُت عظما گانی شاید نہیں نہیں وہ ہے عظما آپ انمیوٹ کرو جی سر ہاں روٹ بتاؤ آپ کیا ہے انڈر گراؤنڈ پارٹ آف دا پلانٹ اور اس کا فنکشن کیا ہے ٹیپ واٹر فرام سوائل لیکن منرلز فرام سوائل مکائی منٛز نہ چھی روٹ انڈر گراؤنڈ سٲری آسان بینیان ٹریس منٛز چھُ روٹ ایبو گراؤنڈ تہِ کایکاسس منٛز تہِ چھُ روٹ ایبو گراؤنڈ ماڈیفکیشن سر ان میں ماڈیفکیشن ہوتی ہیں سٹلٹ اور پراپ روٹس آپ کو ایسا بتانا تھا روٹ یہ جنرلی آپ کو ورڈ یوز کرنا تھا انڈر گراؤنڈ پارٹ آف پلانٹ اچھا بریوفائٹس میں روٹس ہے نہیں بریوفائٹس ڈو ناٹ ہیو روٹس ٹیریڈوفائٹس میں ہے روٹس ہاں ٹیریڈوفائٹس میں ہے روٹس جمنوسپرمز میں چھا روٹس اٹینڈنس میں نے کلوز کی جو آپ ایبسینٹ ہو گیا تو ہو گیا جمنوسپرمز میں چھا روٹس یس سر یس سر اچھا آپ کو ہے سکرین آگے سکرین چھا تو برونٹ پہ سر نو سر نا No, sir. نو سر اچھا ٹھیک اب آیا بلینک Yes, sir, I am. منازع آپ نے اٹینڈنس کی یس سر اس کا آپ اسکرین شاٹ لیجیے ٹرانسمائگریشن آف پلانٹس ٹو لینڈ ہیبٹ لیڈ ٹو specialization coupled with varied منازع ہمیں کتنے منٹ ہے جی سر 11:40 ہو گئے اس کا مطلب ہے اس کت بج رچاو کلاس کاہے بج اچھا سکرین آیا سکرین جی سر آ گیا سکرین منازع ژٕ کیٛازِ چھکھ نہٕ کتھ کران یس سر آ گیا اسکرین آیا جی سر Sir, ؤنِو کٲنٛسہِ چھا کینٛہہ وَنُن sir, مجھے کچھ پوچھنا تھا. ضرور پوچھیے یہ کون ہے پہلے نام بتاؤ سر کوشچن نہیں پوچھنا ہے بٹ میری ایک پرابلم ہے کیونکہ میں لیٹ ایڈمیشن کی جس کی وجہ سے میری ہوئی تو آج آپ جو پڑھا رہے ہیں میں سمجھ رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ میں پہلے کلاسز نہیں دی ہے. اگر کسی کے پاس سلائڈز ہے تو پلیز گروپ میں سینڈ کرو میں آپ کو جو پھر سے سر نے پڑھاؤں پڑھایا ہے آئی مین اس کی نوٹس. آپ کا نام کیا ہے سبرینا جان. میں یہ سارے نوٹس گروپ میں ڈالتا ہوں جو میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں پریزنٹیشن بھی ڈالوں گا 1-2 دن میں اس پڑھن آرچگونیٹس کیا پڑھن آرچگونیٹس گئی تم پلانٹس یتھ من برایوفائٹ ٹیریڈوفائٹ تو جمنوسپرم یوان اور یمن من کم تم کیریکٹر یمن سارنی من پریزنٹ پہلی بات ہے کہ plant life was not present on land. It originated from water. And how plants colonized the land and what were the earliest plants that have colonized the land? It is believed that these were bryophytes. Bryophytes के बाद pteridophyte आ गए and then gymnosperm. और हम देखते हैं अब आर्चिगोनिएटिस में वो कौन से कैरेक्टर है जो सारे आर्चिगोनिएटिस में कॉमन है. बस वनकस ये पढ़नावन कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ प्लांट्स टू लैंड हैबिट
इस जो ये ट्रांजिशन था इसके साथ साथ क्या हुआ, एक तो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म वेरिएड आ गए, बहुत सारे आ गए, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपना रोब जमाना हो तो उसको अपनी प्रोजेनी पैदा करने होते हैं, बहुत सारा रिप्रोडक्शन करके अपनी रेस कंटिन्यू करनी होती है। अगर ये प्लांट्स लैंड पे आ गए, दे हैड टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस एंड टू कॉलोनाइज द लैंड। इसके लिए इनको स्पोर्स का डिस्पर्सल मैकेनिज्म चाहिए था और जेनेटिक वेरिएशन भी चाहिए थी, और लैंड पर रहने के लिए इनको एक क्राइसिस था, इनको एक शॉर्टेज थी वाटर की, क्योंकि लैंड पर उतना वाटर अवेलेबल नहीं है जितना जहाँ से ये आए वाटर में। तो इसके लिए इनको एक रूट सिस्टम चाहिए था टू गेट द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और इनको लाइट हार्वेस्ट करने के लिए एक शूट सिस्टम चाहिए था, और इनको स्पोर्स रेजिस्टेंट चाहिए थे ताकि वो ज़मीन पर सूख के ना मारे। सीड प्लांट्स में seeds have seed coats and they are resistant to desiccation, and this is only for their survival. अब हम ब्रायोफाइट्स से आगे पढ़ते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में कौन सा ट्रांजिशन आया, ब्रायोफाइट्स में मॉर्फोलॉजी किस तरह है, और ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी है, क्या इनमें भी रूट्स है, क्या इनमें भी शूट्स है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर में सवाल आ गया वही समझ? जी सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका?